Yeah, praise God. Bring greetings. Bring greetings from Tabernacle of Holiness, Malaysia. Salam dari Tabernacle of Holiness Malaysia, saudara. Today I want to talk about something about the grace. Saudara, malam ini saya akan sharing tentang kasih karunia atau anugerah. God brought us the whole year, even these 2 years when we was pandemic, the whole world, the facing critical situation, very terrible situation. Millions of people died, but it is we saved today. It is because of the grace of God. Jadi saudara ya, kita sampai sekarang ini kita masih bisa diselamatkan ya. Selamat itu padahal ini kan musim-musim pandemi di mana banyak juta orang sudah meninggal, saudara. Itu masih ada sekarang benar-benar karena kasih karunia Tuhan. God is taking us very carefully to the year of 2023. Saudara, Tuhan itu membawa kita dengan sangat berhati-hati masuk ke dalam tahun 2023. Yeah, because 2023, many of you here received many promises, from a word from God, still waiting, haven't fulfilled yet. God is bringing you to 2023 for you to receive what He have promised to you. Amen. Banyak di antara kita, saudara ya, udah dapat janji dari Tuhan, udah berdoa, tetapi belum dapatkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan ya. Nah, Tuhan itu akan membawa kita ke tahun 2023 itu untuk memberikan apa yang selama ini kita dambakan, kita harapkan, kita doakan. Wow, so many pastors prophets are already prophesied over me. Still, I never get my life partner. When it's going to happen? 2022 is almost finished already. So jadi saudara, begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak nabi sudah menubuatkan saya, tapi kok jodoh saya belum dapat juga nih, sampai sekarang udah hampir selesai tahun 2022 nih. Yeah. Wow, God had promised me that I will buy a car, I will buy a house, I will get a very good business, but still I'm waiting. What happened? Is anything wrong with the prophecy? What happened, Lord? Yeah. Saya ini udah dijanjiin bisa beli rumah, ya bisa beli mobil gitu ya, tapi sampai sekarang belum terjadi juga. Jadi ini yang salah apa? Apa nubuatan yang salah atau gimana Tuhan? God have His own time. Saudara, Tuhan itu punya waktunya sendiri ya. We can read in the book of Hebrew chapter 11, the saints of God, they was become a warrior in faith by trust. They put their trust in God. Saudara, di dalam Ibrani 11 ya, kita bisa membaca bahwa hamba-hamba Tuhan itu menjadi pahlawan-pahlawan itu karena mereka percaya kepada Tuhan. So the grace was given to His children, for them to see the promises of God to come alive in their life. Jadi kasih karunia atau anugerah Tuhan itu dianugerahkan kepada mereka itu agar supaya mereka bisa melihat janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup mereka. Grace is it is a free gift of God for us. It is a what, Pastor? It is a free gift of God for us. Kasih karunia itu merupakan satu pemberian yang tidak berbayar dari Tuhan bagi kita, saudara ya. Let us read the book of Hebrew chapter 8 verse 8 to 12. Ibrani 8 sampai 12, saudara. Ibrani 8 sampai 12. Yeah, maybe Diana can read it. Okay. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman, adakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amen. Yeah, in the Old Testament, though God gave the grace for them, but they never stand in the covenant which they have made with God. Sekalipun di perjanjian lama Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka, tetapi mereka tidak tetap berdiri di dalam ikatan perjanjian mereka dengan Tuhan. But in the New Testament, God brought us. Nah, di dalam perjanjian baru Tuhan membawa kita. He said God will forgive all our sin through this grace, and He will put everything in our heart. Sebab Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita oleh karena kasih karunia-Nya, dan semua tentang Dia, tentang pengajaran firman Tuhan itu akan ditaruhnya di dalam hati kita. It is why? Because it is for us to live a pleasing life, pleasing God. Jadi saudara, kenapa hal itu terjadi? Agar supaya kehidupan kita bisa menyenangkan hati. Though we are not fit, qualified for this grace, but God make us to qualify. Hallelujah. Sekalipun sebetulnya saudara ya, kita ini nggak layak ya untuk menerima kasih karunia ini, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk menerimanya. Because of that, God is the word of God gave some warning message to us because of this grace. Saudara, oleh karena kasih karunia ini, firman Tuhan memberikan satu peringatan kepada kita. So I'm going to share something very important message. How we have to respond for this God's grace. Jadi saudara, saya akan menyampaikan satu pesan yang penting sekali ya. Gimana kita ngeresponi kasih karunia ini? Let us see 2 Corinthians chapter 6 verse 1. 2 Korintus 6, saudara. 6 verse 1. Yeah. 2 Okay. Corinthians chapter 6 verse 1. Jadi 2 Korintus 6 ayat pertama, saudara. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amen. Yeah, Paul says to the church of Corinthians, he doesn't want his church to receive this grace in vain. Memang jadi Paulus ini menasehatkan kepada jemaat di Korintus agar supaya tidak sia-sia menerima kasih karunia. What it means? It means we have to be response to this grace as the Lord desire. Jadi saudara, maksudnya itu adalah bahwa kita harus meresponi kasih karunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. I'm going to give you some points how we can be respond to this grace. Saya akan kasih beberapa poin ya saudara, gimana caranya kita ngeresponi kasih karunia ini. We are all exciting to waiting to celebrate the Christmas day. Saudara, kita semua excited ya, semangat banget, kita bergairah untuk menantikan perayaan Natal kan? See, already the snow, the tree all come to Diana house ready. Di rumah saya katanya udah kelihatan nih pohon Natal sama saljunya. Yeah. For we really need this grace, and we really must be thankful to God, because God is taking us to 2023, because 2023 God has something great for the church. Jadi saudara, kita harus bersyukur sekali ya untuk kasih karunia ini saudara, dan juga bahwa Tuhan membawa kita ke tahun 2023 karena Tuhan itu menciptakan sesuatu hal yang besar bagi jemaat, bagi gereja. Just thank God, praise God, continuously give thanks to the Lord for what God have done throughout 2020, 2021, 2022. Saudara, terus saja kita itu
mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dikerjakannya di tahun 21, di tahun 22. Okay, now point number one, Poin Ephesians chapter pertama 2. ya, Ephesians chapter Efesus 2. 2, Efesus Yeah, 2, saudara. Let us read verse 5 here. 5. Yep. Oke. Efesus 2 ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amen. What we see here, the grace that God had given in this New Testament for us, it is save our life, save us from the bondages of sin. Saudara, yang kita lihat di sini, saudara, kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu mengerjakan kelepasan kita daripada belenggu dosa. Verse 9 says, so don't simply boast yourself. I did this, I'm live, because of my faith, because of my prayer. Don't boast ourselves. Humbly give grace to the Lord. Jadi saudara, ayat 9 itu mengatakan jangan sampai kita ini menyombongkan diri, berbangga diri bahwa itu gara-gara kita ini bisa begini, bisa begitu, gara-gara iman kita. Kita jangan sampai kita membanggakan diri kita sendiri. We should not neglect or tease the people, condemn the people who haven't received the salvation. Saudara, jangan sampai kita itu menghakimi saudara-saudara kita yang belum menerima keselamatan. It is possible for us to fall from this grace. Karena bisa saja kita pun itu kemudian jatuh keluar daripada kasih karunia ini. Book of Galatians chapter 5 verse 4 warn us with this. Galatia 5 ayat 4 itu memperingatkan kita tentang hal ini ya. Yeah, maybe read here. Maybe we can read here. Okay. Galatians 5:4 ya. That's right. Yep. Ya. Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, hidup di luar kasih karunia. Amen. Yeah, you who want to be justified by the law have cut yourself off from Christ. Cut yourself off from Christ. You have fallen away from grace. Means many people, they try to be righteous through the law, but they couldn't. Jadi saudara, maksudnya di sini adalah banyak orang yang berusaha itu meraih kebenaran melalui Taurat, tetapi tidak berhasil. God always accept us through grace. It is not because of our actions. Saudara, Tuhan itu menerima kita selalu oleh karena karunia-Nya, bukan oleh karena perbuatan kita. Book of Acts chapter 20 verse 24, it says we have to preach this grace whenever we share the gospel to the people. Saudara, ayat Kisah 20 ayat 24 mengatakan bahwa kita harus selalu memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. There is one more thing the word of God is warning us. Let us see book of Hebrews chapter 13. Hebrews 13, Ibrani 13, Ibrani 13, verse 8 and 9. Ayat 8 dan 9, saudara. Ibrani 13, ayat 8 dan 9. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak berfaedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Amen. Jesus is yesterday, today, and forever. He's same. Amen. Hallelujah. Jadi Yesus itu sama kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama, saudara ya. So simply don't go behind all kind of a teaching, or you no need to repent, you no need to confess your sin, you can sin again, you can do sin and you can come and partake in the Holy Communion, because we got a grace. Don't simply go behind all kind of this kind of a teaching out.
Careful. Saudara, jangan sampai ya kita ini hanyut oleh berbagai macam pengajaran ya. Jadi nggak apa-apalah kalau berdosa nanti bisa diampuni. Nggak apa-apa kalau mau habis berdosa terus mau ikut perjamuan kudus, nggak apa-apalah. Jangan, pokoknya kita hati-hati jangan sampai kita hanyut oleh karena pengajaran-pengajaran yang seperti itu. So what we see from these scriptures verses, grace is saving us. Saudara, jadi inti daripada ayat-ayat yang kita baca ini adalah bahwa kasih karunia itu menyelamatkan kita. Point number 2, Poin kedua, Titus chapter 2, verse 11 and 12. Titus 2, saudara. Titus 2, 11 dan 11, 12. Titus chapter 2, verse 11 and 12. Oke, Titus 2, 11, 12 ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia menjaga supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amen. Yeah, here we see for the grace of God has appeared, bringing salvation to all. Amen. Ya, The di sini grace dikatakan, is, ya dikatakan kan bahwa kasih karunia yang membawa keselamatan bagi manusia. grace appear in this on the earth to give salvation free. Jadi saudara, kasih karunia itu ya dicurahkan ke dalam dunia itu untuk memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma kepada umat manusia. What we see in these two scripture, grace is teaching us about holiness. Saudara, yang kita bisa tangkap intinya daripada kedua ayat ini adalah bahwa kasih karunia mengajarkan kekudusan kepada kita. If we see verse 12, Kalau kita pelajari ayat ke-12, yeah, for us to what I call training us to renounce impurity and worldly patience, and in the present age to live lives that are self-controlled, upright, and godly things. Ya, kan dikatakan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yeah. So whatever the lust about the world, we need to restrict it. We need to Jadi reject saudara, it. Kalau itu berupa hawa nafsu dunia, itu yang harus kita tolak. So the more we are, the world become filthy, the more we need to be carefully, with the holiness, reject for everything, whatever the lust about about the world, and we need Jadi, to be saudara, sound mind. We need to be sound mind. Bertambah jahat dan bertambah gelapnya dunia ini, bertambah lagi kita ini harus sangat berhati-hati caranya kita menjaga diri kita, pikiran kita dari segala hawa nafsu dunia. Many people need to underline this scripture, verse 12. Jadi saudara, kalau bisa kita garis bawahi lah ayat 12 ini, saudara. Many people, they think we have grace so we can do anything. Karena ada yang mikirnya, kan ada kasih karunia, jadi apa saja juga boleh. Yeah, Paul wrote this letter to Titus. Don't simply play with the grace. Jadi ini kan Rasul Paulus menulis surat ini kepada Titus, saudara. Jangan permainkan kasih karunia. Grace is given to us. It bring holiness to reproof, correction in our life. Jadi kan kasih karunia itu dianugerahkan ke dalam hidup kita itu untuk memberikan teguran supaya mendatangkan kekudusan dalam hidup kita. 2 Corinthians 2 Korintus chapter 1 verse 12. 1:12. 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan
yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, saya oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amen. See, look at the Paul, what Paul says to Church of Corinthians. Jadi kita coba perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. We doesn't behave in our life with our fleshly wisdom. Jadi kita ini worldly wisdom, fleshly wisdom or worldly wisdom, yeah. Jangan sampai kita ini memberikan kesaksian itu oleh karena hikmat duniawi. Yeah, because of the grace, we are very careful to live very simple and very devoted and be faithful to God. Oleh karena kasih karunia oleh karena kasih karunia kami hidup sangat berhati-hati supaya kami ini hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Always be simple, humble. Jadi harus selalu berada di dalam kerendahan hati. The husband and wife, towards husband, towards wife, or towards children, be simple, be humble. Jadi saudara, sikap suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, yang sederhana, yang rendah hati gitu. Show your faithfulness to everyone who are surround you. Jadi kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Grace is teaching us about the holiness. Nah, kasih karunia itu mengajari kita tentang kekudusan. Yeah, if you read book of Romans chapter 5 and chapter 6 verse 2, Romans chapter 5 verse 20 and Romans chapter 6 verse 1 and 2 is talking about because we have the grace so that we can live in a sinful life. No. Jadi saudara, Roma 5 ayat 20 dan tadi satunya ya, kan tidak dikatakan bahwa karena kita hidup dalam kasih karunia kita bisa berdosa. Kan enggak begitu. The book of in the book of Jude, in the New Testament book of Jude verse 4, it says grace is given, not given to us for us legally we can do sin. No. Saudara, di dalam Yudas ayat keempat kan dikatakan bahwa kasih karunia Allah itu bukannya untuk melampiaskan hawa nafsu, kan? Yeah. Can we read a book of Hebrew chapter 12? Hebrew 12, Ibrani 12, Ibrani 12, verse 14 and 15. 14 dan 15 ya saudara, Ibrani 12, 14, 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun terdiri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amen. See, because of the root of the bitterness springs up and cause trouble, so it can make us for us to lose the grace. Saudara, karena akar yang pahit itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, itu bisa menyebabkan kita kehilangan kasih karunia. That's why book of James chapter 4 verse 6 is saying, be humble, show humble in every area to each and every one of us. Makanya saudara, di dalam Yakobus 4 dikatakan Yakobus 4 ayat 6 dikatakan tetaplah rendah hati. For the people who are in pride, God against them. Ya, karena Allah menentang orang yang congkak. But for the people who are people who are humble, God is increasing grace in their life. Tetapi bagi mereka yang rendah hati, saudara, Tuhan itu menambahkan kasih karunia-Nya. Okay, point number 3. Poin ketiga. Yeah. Hebrew chapter 4. Ibrani 4. Verse 14 and 16.
Sorry, 4, verse 15 and 16. 15 dan 16, saudara ya. Ibrani 4, 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amen. Whenever we go through some trials, temptation, test, but that kind of a time, this grace is helping us. Saudara, setiap kali kita itu menghadapi cobaan atau ujian atau godaan, kasih karunia itu selalu ada untuk menolong kita. Everyone will go through temptation. Everyone have a test. Everyone will go through some test. Setiap kita lah, saudara ya, akan menghadapi godaan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Let your test, your trial, your temptation, let it be anything lah. Itu Let's say dan anything. semua godaan, cobaan, ujian bisa berupa apa saja modelnya. But don't think, wow, because you are go through some tests, go through some trials, doesn't mean, wow, I am already sin, I'm already full of grace. No. Saudara, jangan kita pikir ya, karena kita ada pencobaan, ada godaan, kita pikir, waduh, kita ini sudah kehilangan kasih karunia, kita sudah jatuh. Tidak seperti itu, saudara. When you go through this kind of a trials and temptation or test, the scripture just now we read is very clearly, it says, go boldly to the throne of grace. Pada saat kita sedang menghadapi godaan atau cobaan ujian, saudara, ayat ini mengatakan, biarlah kita dengan menghampiri tahta kasih karunia. Let us take a book of Romans chapter 6. Roma 6, saudara. Roma 6. Verse 14. Ayat 14, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. The church should know, the church should realize this, to acknowledge this, no matter what kind of a temptation or test, trials we are going through, doesn't anything going to overcome you, but you will overcome it. Gereja seharusnya sangat menyadari, saudara, bahwa apapun godaan atau cobaan, ujian-ujian yang dihadapi, itu tidak akan mengalahkan, karena kita pasti akan bisa mengatasinya. That's why Paul says, for these things in the world, not to overcome me in all trials and temptation. So that what he did is he dedicated his body, his parts, everything as parts of righteousness for God's kingdom. Saudara, makanya Rasul Paulus itu mengatakan bahwa dunia dan segalanya tidak bisa mengalahkan dia, karena dia sudah menyerahkan seluruh tubuh dan anggota-anggota tubuhnya itu sudah didedikasikannya kepada Tuhan. Untuk kebenaran, There is one scripture in the book of Job. He says like this, Lord, I have dedicated my eyes to you, so that how I can allow my eyes go behind the beautiful Bollywood actors, ladies all. Cannot work. Ya, saudara, di dalam kitab Ayub itu kan ada ayat yang tentang hal itu ya, saudara ya, yang tentang kalau ngelirik cewek gitu ya. Jadi maksudnya kan matanya sudah diserahkan kepada Tuhan, sudah diminta dikuduskan. Masa saya masih mau ngelirik artis-artis Hollywood yang kayak gitu-gitulah. Through baptism, we already die for the sin. Amen. Saudara, melalui baptisan, kita ini udah mati terhadap dosa. We are now raised from the dead. Jesus, the Lord, already raised us from the dead and give the life for us to live for Christ. Jadi, saudara, melalui baptisan itu kita sudah mati bagi Kristus, tetapi kita hidup itu bagi Kristus. Now the life. Sorry. Mati terhadap dosa, saudara ya.
dan kita hidup bagi Kristus. Sorry. Now the life that your life that you live now is a dedicated life for Jesus Christ. Nah, sekarang kehidupan yang kita jalani merupakan satu kehidupan yang sudah kita dedikasikan kepada Yesus Kristus. So point number 3, grace is helping us whenever we face trials and temptation or test. Poin ketiga, saudara, kasih karunia itu menolong kita pada saat kita menghadapi pencobaan dan ujian. Point number 4, Poin keempat, Hebrew chapter 12. Ibrani 12. Verse 28 and 29. 28-29, saudara. Ibrani 12, 28, 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amen. For we are about to receive the kingdom that not be shaken. Saudara, kita ini udah siap-siap menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Now the kingdom in the world are in shaken. Saudara, kerajaan di dalam dunia sekarang kan banyak yang goncang. But there is a time, the time is coming. Tapi waktunya akan tiba, saudara. God is choose us to live in the kingdom that which is never going to be shaken no matter what happen in the world. Tuhan itu sudah memilih kita untuk tinggal di dalam kerajaan yang tidak bakalan tergoncangkan. Because we're going to enter into that kingdom, we already received that kind of a kingdom. So the Lord, the Holy Spirit want us to live a godly fear life. Jadi saudara, karena kita sudah diberikan nih kerajaan ini, so kita hidup dalam kerajaan seperti itu, makanya Tuhan menginginkan kita ini menjalankan satu kehidupan yang saleh. We have to worship which is pleasing God. Kita itu harus beribadah itu yang menyenangkan, memperkenankan Tuhan. Worshipping God, it means not only singing, how great thou art, not only singing, but our dedication, our humbleness, of forgiving others, giving time, solid time in the presence of God, everything, no cheat, we never cheat anyone, be faithful, integrity, all this is the count as a worship. Amen. Ya, saudara, worship itu sebetulnya bukan cuman maksudnya itu sebetulnya intinya bukan cuman nyanyi aja, saudara, tetapi yang dikatakan Pastor Johnson itu maksudnya adalah sikap hidup kita secara keseluruhan, ya saudara. Jadi memang waktu kita bersaat teduh bersama dengan Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan juga bagaimana sikap kita di dalam hidup kita. Jadi nggak curang, pokoknya tidak negatif maksudnya. If you want to give a offering, a donation, a sponsor for something, make sure that is pleasing God. Kalau kita ingin memberikan satu sumbangan, donasi, saudara, bagi pekerjaan Tuhan, kita harus memastikan bahwa hal itu menyukai hati Tuhan. Yeah. So that what we need to do to hold on to the grace, we need to be live or worship pleasing God. Jadi saudara, untuk tetap bisa berada di dalam kasih karunia, maka kita harus hidup di dalam satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. So what we see here, point number 4, grace is helping us to serve God. Jadi saudara, poin keempat adalah bahwa kasih karunia itu menolong kita untuk melayani Tuhan. See what Paul says in 1 Corinthians chapter 15 verse 10. See, he went through a lot of temptation in all the situation, but he was faithful to God. He never murmured. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 10,
Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mengalami begitu banyak cobaan, godaan, ujian, tetapi kasih karunia Tuhan itu tidak pernah dia lepaskan pegangannya. So every single person as a believer in the church, children of God, we need to work hard to fulfill the gospel work in Jadi these saudara, days. kita sebagai anak-anak Tuhan di gereja Tuhan ya, kita ini harus bekerja keras demi penginjilan pada hari-hari ini. Romans chapter 12, verse 6 to 8 saying like this. Roma 12, saudara, Roma 12, 6 to 8. 6 Yeah, sampai it 8. says, though there are a lot of few gifts is given to us, so use those gifts for the glory of the Lord. Dikatakan di situ, saudara, sekalipun banyak sekali karunia yang dianugerahkan kepada kita, karunia-karunia itu harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Maybe here, someone, you have the gift of counseling people. Misalnya, saudara, ya, Anda punya karunia untuk konseling orang lain. Yeah, maybe some of you have a teaching gift. Mungkin ada yang punya karunia untuk mengajar. Or maybe some of you here, you have a gift of giving. Atau mungkin karunia untuk memberi. Yeah, use all these gifts for the glory of God. Do it, use it cheerfully. Semua ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan dipakai dengan bersukacita. Book of 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2 is saying like this. 2 Corinthians 8, 1 Chapter and 2. 8 verse 1 and 2. Yeah, 2 it Korintus says, 8, 1 dan 2. yeah, don't be slow or think too many times to sacrifice for the sake of gospel. Jadi biarlah kamu itu memberikan, maksudnya jangan segan-segan untuk berkorban demi penginjilan. No matter how much situations is going bad, but Sekalipun be bold, be first to give, to sow the seed in the presence of God for the work of God. God will bless us. Sekalipun keadaan sangat sulit, tetapi biarlah tetap berani untuk menabur di hadirat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. In preaching and teaching and doing the service for God, always be bold, be first. Jadi sekalipun di dalam hal mengajar atau berkhotbah, itu harus selalu dengan penuh keberanian didahulukan. That we can read in the book of Romans chapter 15 verse 16. Itu Roma 15 ayat 16, saudara. All the scripture, when we read, you can sit in the home and you can go through the scripture. All the scripture, what we found here, the grace is helping us to serve God, not Saudara, to simply live a sinful life. No. Saudara, jadi semua ayat-ayat yang kita baca pelajari tentang kasih karunia, ini semuanya itu mengarahkan kepada kita itu melayani Tuhan, bukannya untuk hidup dosa. Point number 5. Poin kelima. 2 Corinthians chapter 12. 2 Korintus 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ayat 9, saudara. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amen. When Paul pray, Lord, I see there is a thorn always is poking me. 3 times he prayed to God, and God says, it's okay, don't worry. In your weakness, I will release my power in you. My grace is sufficient for you. Ya, saudara, kan itu kan Rasul Paulus dikatakan ada duri dalam daging, saudara, yang sangat mengganggu ya rupanya ya. Dan kan dia itu berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali, dan Tuhan berkata, nggak apa-apa itu, justru di dalam kelemahanmu aku menjadi sempurna dan kasih karuniaku cukup bagimu.
Pastor, Pastor, so many pastors already pray for me. Ayo, my back pain haven't healed yet lah. Aduh Why? Pak, udah yang berdoa buat saya udah begitu banyak, hamba-hamba Tuhan ini sakit tulang punggung saya ini. You see, my brother, my friends all got married. They got children ready. They got grandchildren ready. Ayo, why myself? I still haven't found the right partner. Lord, what happened? Why you are so cruel to me? Bisa lihat kan semua orang-orang lain, teman-teman saya udah pada married semua, udah punya keturunan, malah ada yang punya cucu. Kenapa saya sampai sekarang juga belum ada jodoh ya? Tuhan, kenapa Tuhan kejam banget sih sama saya? Wife will tell the husband, see, you are useless. See, look at her husband, he's very good car, very good shirt he use, he very good a house here. See, you look at you. Ayo, Lord, why you give this kind of husband to me? Jadi Complain, huh? I don't really understand what Oh, you mean. You never really understand, huh? Sometimes we complain with our things which sometimes what we never receive, or financially, or with a good life. Oke. Yeah, Ya saudara, complain. jadi maksudnya itu komplain saudara aja. Jadi Yeah. kalau misalnya nggak bisa pakai pakaian yang keren gitu ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kita komplain tentang suami kita. We no need to complain about our life partner, about our children's weaknesses, or about our husband's wife weaknesses to pastor or to anyone. No need to complain. Saudara, jangan Anda buka-bukaan ya komplain tentang suami, tentang istri, atau tentang anak-anak, kelemahan-kelemahan dan kekurangan mereka. Jangan, saudara. Even when Paul complained, not to say complain, he prayed to God, Lord, I have this problem, but the Lord says, it's okay, it's remain there, but I will release the power, the strength. I will give the power upon you. Yeah. Bahkan waktu Rasul Paulus itu curhat tentang duri dalam daging itu, Tuhan bilang nggak apa-apa, aku akan kasih karunia aku cukup. God is giving grace is a sufficient for the church of Rehoboth, for the body of Christ in the world. Tuhan Hallelujah. Itu memberikan kasih karunia-Nya cukup bagi gereja Rehoboth di atas muka bumi ini. Grace is strengthening us in the times of trouble and temptations or trials. Jadi kasih karunia itu menguatkan kita pada saat kita menghadapi cobaan, godaan, dan ujian. It always is there because we are serving the God of grace. Saudara, kita selalu seperti itu ya, karena kita itu melayani Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. When you face problems, we rejoice. Paul says, rejoice, and again I say rejoice. Saudara, kalau kita menghadapi masalah, Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Whenever you face obstacles, whenever you go through some persecutions, okay, lean on the grace. Saudara, kalau kita mengalami aniaya ya saudara, atau pokoknya ya kayak aniaya, kesengsaraan gitu, biarlah kita itu mengandalkan atau bersandar kepada kasih karunia. Let us read the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 and 17. 2 Tesalonika 2 16 and 17, 16-17 ya. That's right. Yep. Dan ia, Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amen. Hallelujah. Here, what we see here, grace is helping us and protecting us from all kind of weariness. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa kasih karunia itu menolong dan melindungi kita daripada segala keletihan ya. Remember the church Rehoboth,
grace will hold you. Jadi ingat gereja Rehobot, kasih karunia itulah yang akan menggenggam engkau. More you see surrounding yourself temptation, pressure, problems, murmurings, the more you go through this, the more God will give the grace. The grace will holding you. Lebih banyak mengalami seperti omelan atau ya kata-kata hal-hal yang tidak enak. Justru lebih banyak kasih karunia Tuhan itu dianugerahkan. Let your heart not be troubled this day. Janganlah hatimu itu bersusah hati. God is bringing glorious thing in 2023. Get Karena ready, the Tuhan Lord says. akan mendatangkan hal-hal yang mulia di dalam tahun kita. How much more you went through problems in 2022, 2020, 21 to 2022, how much more you lost, how much you paid, how much you go through things, you're still struggling. Do not worry. Grace is still holding you, and God is taking you to 2023 for you to see the glorious thing in your life. Seberapa banyak saudara Anda itu menderita dari sejak tahun 20, 21, 22, saudara ya. Begitu Anda merasa sangat tidak enak, susah. Jangan khawatir karena kasih karunia itu tetap memegang Anda, saudara. Dan Anda akan dibawa ke tahun 23 untuk Tuhan memberikan hal-hal yang selama ini Anda inginkan. Finally, I'm going to finish here. Saya akan selesai sebentar lagi, saudara. Ephesians chapter 2 verse 6. I'm finishing here. Efesus 2 ayat 6. 2 ayat 6. Yep. Ephesians chapter 2 verse 6. Yep. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amen. Hallelujah. Amen. And and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places, Christ Jesus. I think God is leading us. Grace is leading us into eternal glory. Saudara, kasih karunia itulah yang akan memimpin kita masuk di dalam kemuliaan kekal. For every pain, every problem that you go through in your life, do not worry. The grace is leading you, directing you, taking you to another year, to another day, another month, another year, another new season. You know, it is leading us into eternal glory. Hallelujah. Saudara, jadi apapun juga yang sedang kita derita, sedang kita alami sekarang ini, saudara, jangan khawatir karena kasih karunia itulah yang memimpin kita ke tahun yang baru, masuk ke dalam musim yang baru, dan juga masuk ke dalam kemuliaan kekal. Someone is pleading, intercede for you to the Heavenly Father. Ada yang sedang berdoa syafaat bagi Anda kepada Bapa Surgawi. Jesus is seated at the right hand of the Father and intercede for you and for me and for the body of Christ on the earth. Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan, tangan kanan Allah Bapa, dan dialah yang berdoa syafaat bagi Anda, bagi saya, bagi gereja Tuhan. Holy Spirit every day He intercede, pray for us to the Father. Roh Kudus itu pun setiap hari dia berdoa bagi kita kepada Bapa. Blood of Jesus always intercede, stand in the gap, standing between the Father and between us, the blood Saudara, of Jesus. Darah Yesus itu selalu berada sebagai penengah di antara Bapa dengan kita. No matter how much you are shaken, remember God has given the grace to hold you. Seberapapun Anda merasa tergoncang, saudara, Anda harus ingat bahwa kasih karunia yang mengenal Anda. Your Christmas this year going to be blessed, going to be glorious. Natal Anda tahun ini akan diberkati, akan luar biasa.
If you think your family in a confused situation, in the lost situation, do not worry. Something is waiting for you, a glorious thing. Get ready, the Lord Saudara, says. kalau Anda merasa keluarga Anda ada masalah, jangan khawatir saudara, karena sesuatu yang luar biasa sedang menanti Anda. Let's pray. I close prayer, then I hand over to Ibu Maria. Ya, Then after that, I'll pray for you. jadi Po- saudara, saya akan tutup dalam doa dulu, kemudian saya serahkan kembali kepada Ibu Maria. Setelah itu nanti saya akan mendoakan ya. Father, we thank you for this day. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Yeah, there is some of you, you're really having a problem in your working place. Ada di antara Anda yang benar-benar mengalami permasalahan di dalam tempat kerja. Anna here, Anna. Ana, Yeah, Anna. Yeah, she raised her hand. Father God, I Yeah. pray for Anna. Bapak Surgawi, aku mendoakan Ana, No matter what situations you are going through in the working place, apapun juga keadaan yang kau alami di tempat kerjamu, but be patient in the presence of God. tetapi bersabarlah di hadirat Tuhan. Remember, the God have given you the grace. Grace is holding you, my Ingatlah daughter. bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia, dan kasih karunia itulah yang mendekap anakku. Whatever happening now in this situation surround you, people coming against you, people talking bad about you, but be patient. Apapun juga yang sedang kau hadapi pada saat ini, mungkin orang-orang itu berkata-kata tidak baik tentang dirimu, apapun juga yang sedang terjadi sekarang ini, tetapi nasihatnya adalah bersabarlah. The grace that which God have given in your life, it will take you carefully to the next year for you Karena- to see the internal glory. Karena kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadamu itu akan dengan hati-hati memimpinmu masuk ke dalam tahun yang baru untuk engkau bisa melihat kemuliaan kekal itu. But you need to read the word of God. Tetapi engkau harus membaca firman Tuhan You need to depend on God. dan juga harus mengandalkan Tuhan. You need to spend some time in the presence whenever you are go through under pressure. Juga harus mengambil waktu bersendiri dengan Tuhan pada saat Anda mengalami tekanan. Father, I set her free from all kind of bondages over her life, and I release your blessing upon her in Jesus' Bapak name. Surgawi, aku lepaskan dia dari segala belenggu-belenggu dalam hidupnya, dan aku memberkati dia di dalam nama Yesus. God bless you, Sister Hannah. Tuhan memberkati. Yeah. Wania Hansley. Oh, maybe I'll hand over to Ibu Maria first. Okay, Father Yeah, God, we yeah. thank you. Yes, yes. I commit this meeting in your hand. Thank you for your word this night, Father God. Amen. Bapak Surgawi, aku serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk malam ini. Yeah, Amen. Lord, I release the blessing upon Church of Rehoboth and also the Aku vision of Rehoboth in Jesus' name. lepaskan berkat atas gereja Rehoboth dan juga atas visinya di dalam nama Yesus. 2023, the Church of Rehoboth, the vision, God is going to expand, God is going to increase. Tahun Lord- 2023, visi daripada gereja Rehoboth akan diekspansikan oleh Tuhan. The Lord going to bring certain thing, bring the glory for in front of the eyes of the Church of Rehoboth. Tuhan akan mendatangkan kemuliaannya di hadapan mata daripada gereja Rehoboth. Yeah, every promises which I promised to you, it is in my time. The Lord says, I will bring it to pass. Setiap janji yang sudah kuberikan itu ada di dalam waktuku, dan akulah yang akan menggenapkannya. I will stand strongly for my church, for the body of Christ in Aku Rehoboth. berdiri dengan sangat teguh demi gerejaku dan demi gereja Rehobothku. I will give you more wisdom and strength, my dear daughter, Ibu Maria. Aku akan memberikan lebih banyak lagi wisdom dan kekuatan kepada I Ibu will Maria. raise faithful and people who are integrity and the good leaders, good pastors under your care, under your ministry. Amen. Oke. Ibu mengerti, Pastor, you go on. Oh, yeah, she's understanding English. Yeah. Yeah. Therefore, the Lord says, do not worry. 2023, though there are many things in the past, but 2023, you're going to see some glorious thing. The glory is coming. I see the power of God. The brightness is coming. The light is coming. When the light
light has come, the darkness have to leave. So there are so many things which is bothering you, bothering your heart. Maybe the people in the church, whatever. But the Lord says, do not worry, 2023, because I've given you more grace. More grace. Many times you prayed, Lord, this ministry is belong to you. Lord, you need to raise people. You need to raise the right leader. We need to expand. We need to achieve many things. You have prayed many times because it is your call in my life. Therefore, the Lord said, do not worry. I've seen you. I've seen your prayer. I've heard your prayer. I've seen your tears, my dear daughter. Remember, the Lord says, this church is belong to me. I'm the one who built this church. This church is not built by you. I am the one built this church. I will protect my church. I will lead this church into Yes, all Lord. green pastures. Yes. Green pastures. I will take them for them to drink a good a fountain, a clear fountain water for them. I will give them. I will stand for them. I will give you a celebration, a good banquet, prepare a good banquet table in front of your enemies, the Lord says. Get ready. Father will release your anointing. Some of your burdens about your ministry, about your children, you will see how the Lord says, you will see how I'm going to bring it to pass in 2023. You're Amen. going to see the eternal glory. You will see the Amen. glorious things. Amen. Release your blessing in Amen. Jesus' name. Hand over to Pastor Maria. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor.